muntu ndi watu kanibaluma babeni akozala desite mwana tubana mudi wamani wananguka kwedi bomayi kumakasa to mukole sambiselo akozala desite muntu wampe wangeza mpeka toka muntu yafutaka banyongo te muntu tika yufuta mabanza bende muntu yaza kobika tuju na kati ya kotonga muntu tubika yeye mumono ye akozala desite mukole sambiselo au muntu auji badi akuya mungena ka kwedi bomayi kumakasa muntu batu ba poison muntu mwedi abantu akozala desite mwelejo abantu kumilu ka kwedi akozala desite kadi ngani wedi bomayi kumakasa na pokwa lelo ujilo lujale nani yango akozala desite ngani wedi bomayi kumakasa mon frère ma sœur mwana tobalo mwana nani akozala desite ngani wedi bomayi kumakasa frère na malobi mwana tobana mudi wam il ne sera pas desite mais ce type-là qui essaie de se cacher derrière une espèce de profession d'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien lui. Le gars là qui sera décis au jour du jugement. Yono kozala décis. Oye n'église lokola batu nyonso. Mais bon moyo yozo mene. Eza bon moya kitela te. Bon moyo yozo mene. Atana musala bazondi mate koza frère ya message. Le message c'est notre héritage. Ce n'est pas le fait de conserver des citations. C'est pas la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de connaître la Bible. C'est bien de connaître des citations. Mais il faut bien. Il faut connaître l'auteur de la parole. L'auteur des livres. Tu peux connaître le livre, mais si tu ne connais pas l'auteur de livre, vous n'aurez pas la vie de livre en vous. C'est lui qui sera décis. Cet homme-là qui essaie de se cacher à l'espèce de profession d'église, c'est bien lui. C'est bien lui le gars qui sera décis au jour de jugement. C'est lui-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui-là qui fait profession être chrétien et qui mène une vie contraire. Il sera bien pour lui. Il sera bien pour lui de ne même jamais faire une confession ni de commencer du tout. Alléluia. Amen. Plutôt que de commencer et de mener une vie différente. La vie de la Pentecôte, c'est la vie de Jésus dans l'église. La vie de la Pentecôte doit prouver, montrer au monde que nous avons l'héritage. Et notre héritage, c'est la parole de Dieu. Et frère Branham dit que la parole de Dieu vaincra Satan partout et surtout. Amen. Si vous avez la parole de Dieu, vous ferez le même œuvre que votre mari. Alléluia. Amen. muchikondo echimbikola bwakumva amen wetu wao hatukila mumoyi mutu avana kati na eglise ubusana muntu raisonnement ezali banda mutu avana kati na eglise muntu mwegelezi menshi zoto evandi awa mubidi musomba me mubimba na ezawa te bo muntu bwenda menshi wonsu hambelu est-ce que yoko sala desite pinje wekwa kwedi kwa mayi kumaka sinibidi wenza wibambule bele na message eza malamu me fini ni yozo mene kwigala mwegelezi yambi mpaka jilwendulu juwenda bomo ya lokuta tilelo tikaka yango te lwendu lwa mafi ujinga mumbanze mwabi woko to bandi janvier tilelo mukolo moko to tikala ko yako pesa 10
wewe kachishili muchabanga kuchonga utini kungonda mwana muteka tutukaje cheba chaji kumikinchi bwela mu bibondo moto azotia mega ya 3000 francs usana muntu jwele mega binunu 300 binunu bisa azoya na offrande ya 500 binunu bisa tuwele mega mudialu mingulo ni 500 wela mutu où est la vie de la Pentecôte moyi wa mpenta wehi ni bienze dibia nao alléluia amen paragraphe 55 kaso mugamilo kama 15 ne jugez jamais votre vie wewa kutontononi lwendu lweba par la puissance que vous avez d'accomplir de miracles. Et ne nous jugions pas nous-mêmes par le degré de connaissance qu'on a de la parole. Mais jugez-vous toujours, regardez en arrière et faites un inventaire des champs de fruits que porte la vie que vous menez actuellement. Ngai na yemba kama kasi. Mema ntungimba bikole. Ngai na teya kama kasi. Mema ntundwanyishe bikole. Eza malamu. Kuyisha kuimba. Mebo moyo zo mene lelo. Kaji lwendu ludi wenda lelo. Est-ce que baki ko benga yo frère message? Wewe bali bako bigile ni mwana tabali mwamukenja. Est-ce que sika yo zo tanga? Mwabutu longa mukala. Université. Wi université. Baebi yo na identité nini? Mbakumanya ni bumu ntukai. Vie chrétienne. Walu moyo wa bwana Kristo. Okoki kopika yango ya kobata mate. Kwena mwa kwenda lwendu lwa Kristo lwa musoko kuto. Wana ezalaki avant Pentecôte. Abi vubi akumpala kwa mpenta. Avant Pentecôte. Kumpala kwa mpenta. Pierre akokaki kobatama. Petelo vuwani usokomako. Akokaki kowanga na Yesu. Vuwani uweni usokoma Yesu. Kadi hanyuma hampenta. Tango ye a recevoir le consolateur à lui. Musambi munda Pierre mwenda. azalaki na courage. Petelo ukavuni jikima. Yakotele maliboso ya batu. Jikima dia kuimala kumpala kwa bantu. Pour défendre héritage. Kwa ye kwa kuila buntu ya nyibwenda. Mefiyo somene lelo. Kadi mpinja lwendu luji wenda lelo. Ozobanga kolobaka yoza pe frère ya message. Wewe ukaruchi na bokwambila bantu ni mementu wa mumukenji. Kofia kimakangu tile elo nengo ovanja ozana yango. Wewe uche na muni mabanzavu na u akala. Ndi umoni mwaye kutolo ba mene zate. Lwendu luji wenda lo lubya uche na mulalo ndumba yeba yakala uche na munai. Okoloba mene ndenge nini? Pinje uni bintu bya na hadiba isha. Kofia somene. Hadiba isha nutu wa mena mushinduka. Ezola kisate ko za mwasa libala. Lwendu luji wenda kalu lwesha muka juwa mudiku. Muka juwa mudiku. Esengela la kisabizaleli ya mobali na ye. Bidibi kengela aleje bienze di bya bayenda. Mefio somene. Pinje lwendu luji wenda. Fia banyongo. Lwendu lu amabanzi. Kombe ya bambongo ya batu yo defa ufuta pete. Mbuni bwa makutaka ya abantu aba frère aje musomba kuyufuta. Achena nawo. Me uvandiawa. Sudi musomba mwabeo. Ezolo bele loko tomako te. Ezolo bele loko moko te. Na shibi tutwambeka bembi kwambile we bwala na shibu moto. Koba toujours kosala bolamo. Enze mushindo osi bwakali wenzanu bimba. Mwana nzambe oyo atana molimo mosatu kati na ye. Mwana wa nzambi wetu jini nyumo mwimpa munda mwenda. Akolinga bate ya ye verite. Na jinga bwani bamuyisha bulelela. Petango baza kote ya ye. Bwani haji bamuyisha. Motema na ye zo sepela. Moyo wenda ujuza. Me oyo atana semasi ya nzambe te. Kadundika injimiru ja nzambi. Ye prédication à l'évangile à l'ancienne monde. Ye évangile wachi kulukulu wao. Ekotinda ya tomboka. Uju musi tuma bwana hatuka na shomwegelezi ya mwanye. Mesoko za ya nzambe. Kadi we mwikale wa nzambe. Oko sepela nzambe alobela yo. Na usanga bwana nzambe akulangana naye. Me kindoko tiki yango te. Kindoko tiki yango te. Buloje bunya kwena mubulegele. Oyeti église o combattre pe église. Uloni buloje abomboka na buhambe luloni mwegelezi bwa kulo wegelezi. Soko bongwani te nzambe akuimilie yo awa. Wewe kuyimulekele buloje mukudi muna muchi mato nzambe udi kuwegesha milongo mwa. Babundisa kaliloba ya nzambe te. Jiji ya nzambe kaba tubadilisha. Babundisa kabasali ya nzambe te. Na mudi mubanzambe kaba tubadilisha. Esengeli nayo obotama sika. Bibi kengele ni ulejibwa chaka biji. Epi kobotama ni kulejibu wako frère bana malobi wane tubana muri wamba esengeli d'abord bakunda yo bibi kengele bani bakushika okufa ufwa ekosuka na kokufa te kabia mbi manyi na kujifoto seki okufi we mufwa brana malobi esengeli opola mwane tubana muri wamba bibi kengele ubola soki opoli we mubola nde bomo yeza kati na yo ekomila kisa kidi badi di bumuntu budi munda mweba mukuleji bobo soki okufa kaka kadi we mufa muchana ke opola te kuyimubola okovanda okozala desimu kolesambiselo na usomba mwabeu ni wedi bomayi kumakase jitu kudi achilumbulu ichi me
nature no ezo lakisa nzamba za kati na yote. Kadi yo nchenzi ka chijili nzambi munda mwe. Yozo ki ba ebiso kali kama muke. Wewe ubiye bebikaji bakwambila mukabolo kukesi. Okime église. Unyema mwegelezi yamba bangamba. Mikolo wana ko ya église te. Jitu kwati kwa mwegelezi ya tomba kambila pasteur. Molimo nini ezo kambayo. Nyuma kayu dukulombola wewe. Ezabo mo ya kitela te. Awa uki nyuma wampenta to. Wana ezabo mo ya Yesu te. Auki moyi wanzambi to. Esengeli okufa. Bibi gangela wanyu ufwa. Soki okufi. Wewe mufwa. Bola. Nebo moyeza kati na yo. Jibadikiri dibumuntu budi munda mweba. Eko se manifeste. Bulejibo hatoka. Semansi alisangu. Jiminu dia matala. Ochena se ya mabele. Hadi kishika mubulobe. Eko dala efase. Neji kuhibwa. Mokolo na ngwa komona yangote. Ashisha kwa kudi mwana kabidito. Nasima mikolo. Hanyuma hamatuku. Yezana kacha mabele. Yo uji mubula bamu. Esengele te akufa. Bibi gengela bwani ya ufwa. Soke akufi. Yeye mufwa. Akufi. Ufwa. Apoli. Ubola. Nebo moi. Oyeza kati na yeko bima. Hashisha mpinje jibagiri moyo munda mwenda uhatuka. Jibagiri uloroka. Ata onyatiye. Nashwe mumujata. Ata onikisie na mabele. Nashwe mufinguluja mumala bebe. We ujuye. Ye akobima lisusu. Ye na hatuka kabisa. Oazana mfikati na ye. Kwa aluji ni moyo munda mwenda. Ata oyo obwaki mabanga likolo na ye. Nasha we mule muteka jibu wa mtu wao. Ata preve ye. Nasha pateta malu. Ata ba realite ye. Nasha malu makabu kwa kumwe. Enfant de Dieu. Mwana wanzambi. Il n'allait pas abandonner. Kulekela to. Qu'on se moque de toi. Nasha bakuseka. Qu'on t'injurie. Nasha bakuhenda. Le destin de Dieu Ndonga muwanzambi. n'échoue jamais. Kaya kuhangila Frère to. Branham me dit Mwana que twana le mudiwa. destin de Dieu Ni ndonga muwanzambi. n'a jamais connu l'échec. Kachaka tumwanyu kuhangila to. Mais tu sais quoi? Kadudi mumene Il shi. y aura des hauts et le bas. Nikumweka mikuna ni bibanda Il y banda. aura des épreuves. Mateta na mweka. Nous lisons Frère Branham. Toto bala mwana Branham. Paragraphe 34. Kasumu kabila kwa kumia satuni nai. Soyez certains de Dieu. Jisho jinika nikala batu shibwa Il nzani. y a 59. Jisho matuku makumi atano nishite. Bien des fois, Misangu ya bunyi. lorsque les ennuis frappent notre maison, Jiba jiji ntatuni mateta bituta lubanza lwetu. écoutez Frère Branham. Soyez Soyez certains de Dieu. de De 59, paragraphe 34. Bien des fois, lorsque les ennuis frappent notre maison, ce sont des bénédictions déguisées. Non, l'église n'a pas entendu ça. Bien des fois, lorsque les ennuis frappent notre maison, ce sont des bénédictions déguisées. Les gens peuvent dire, eh bien, tu es malade, tu as tout simplement pas, tu es malade, c'est tout simplement parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vraiment ça. Job était en ordre avec Dieu. Et il était malade. Mais c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Mon frère, la vie de la Pentecôte en vous, après avoir mouru, après avoir pourri, la vie qui est en vous doit commencer à se manifester. Et c'est le moment que vous aurez des hauts et les bas. Quand notre maison est frappée par des ennuis, c'est le Dieu. Le Dieu créateur. C'est lui, il s'arrange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire, tu n'es pas en ordre avec Dieu. C'est pour cela que tu es malade. C'est pour cela que vous traversez les étapes difficiles. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve, qui vous fait passer un test pour voir ce que vous allez faire. Peut-être qu'il laisse le médecin déclarer cela un dessein. Peut-être qu'il laisse le médecin déclarer cela un dessein. Pour voir ce que vous allez faire. Nous nous approchons de la venue du Seigneur. Dieu
Dieu vient pour prendre une église. Il n'a jamais demandé et posé la question: aurais-je une église? Trouverai-je la justice? Mais voici la question que Jésus a posée: trouverai-je la foi quand je viendrai? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous met peut-être à l'épreuve. Amen. Amen. Pour éprouver votre foi. Et toutes ces ennuis et la mort. Alléluia. Amen. Il vous met en épreuve. Paragraphe 21. 21 à 22. Sur la foi des 65. Je pense que David, quand il a écrit ces psaumes, il devait être dans la détresse. Et généralement, il faut une citation de détresse pour manifester ce qui est de meilleur dans un homme. Alléluia, église. Amen. Il faut un moment de difficile. Il faut les épreuves pour manifester réellement votre identité. Et l'obité que yo sumuki. Et l'obité que yo biki mabe. Mais qui sont dans l'épreuve pour être ya malonga o ezakati na se manifester. Alléluia, église. Amen. Alléluia, église. Amen. Il s'arrange pour vous mettre en épreuve. Pour manifester ce qui est de meilleur dans un homme. Vraiment, c'est là que Dieu, d'un moment où on vient à gêner, souvent pour voir arriver à sa levée du chemin. Et je pense que David, quand il est arrivé à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Bien des fois, Dieu s'arrange. Paragraphe 22, c'est la soif. Bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Alléluia, église. Amen. Les moments difficiles que vous traversez, il s'arrange parce qu'il y a quelque chose de meilleur en vous. Et cela n'allait pas se manifester facilement. Il faut une vie entre en vous. Il faut que la vie de Christ entre en vous. Quand il entre en vous, il y aura des épreuves. Il y aura des hauts et les bas. Il sera toujours là pour vous secourir. Alléluia. Amen. Paragraphe 17. L'âge de l'église de Pergame. Essayez de faire ce qui est bien. Et continuez simplement d'être bon. Ne soyez pas méchants. Alléluia, église. Amen. Alléluia, église. Amen. Essayez de faire ce qui est du bien. Et continuez simplement d'être bon. Ne soyez pas méchants. Ne regardez pas. Ne regardez pas rancune. Ne laissez pas être l'amertume. Peu importe combien la personne est méchante, combien on parle à mal de vous, ne conservez jamais de mal dans votre cœur contre eux.
Mwana wa nzambi kene mwakala muminyi la vie de la Pentecôte moyo wa mpenta ekotinda yo olinga na baini na yo na ukutuma bwani unanga tini bena lukuna beba. La vie de la Pentecôte moyo wa mpenta ekotinda yo batela rankina kati ya motema na yo te kawa kujinga kukufikisha bwani ulama muju wa kubimunda motema na yo eza sanduku te moyo weba kinchina cha bukoya to kama bepo na yo nasha bakwamba bibi bweba yo za mwana nzambe wewe udi mwana wa nzambi batela identité na yo lama bumuntu bweba ete nzambe avanje po na yo lekela nzambi asombwela kabake la baku vie de la Pentecôte moyo wa mpenta ekotina yo na ukutuma olinga moyini na yo bwani unanga bajiba kukinabu mutoyo yebika alingaka yo te nasha mudi mumanye yeki mutoyo yebika tongaka yo muntu udi mumanye ye utunga mbao teste ndeza yango wana yakolakisa bongo eza kati na yo chichenzi na ngunchinganyi eza teke ye alobi mabe po na yo kini bwaliye mwamba bubi bweba to yo bateli likambo na kati ya motema wewe udi mulamano bwalo munda mweba tika nzambe avanje po na likambo na yo lekela nzambi asombwela bena lukuna beba tika nzambe ye moko afuta bango lekela nzambi afuta bantu me yo devo na yo kadi wewe bweba mujimu otindami wewe udi mutumibwa kolinga bango udi mutumibwa kolinga baini na yo kubananga kunanga bena lukuna beba kolinga batu oyo balobaka mabe po na yo kunanga bantu bajibakule bibi bwebabu. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Ndebo moya kitela. Achachi siki moyo wa mpaintanyi ngowao. Alléluia. Amen. Parce que là, le diable va s'installer diabolo na somba et manigacer quelque chose sur les camps. Couvre ça totalement par l'amour divin. Alléluia. Amen. La confession, mettez tout en ordre et faites quelque chose, et faites du bien, alléluia, amen, à ceux qui vous font du mal. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, eh bien, a dit Jésus, le publicain n'agissait-il pas de même? Yo linga bato balingaka yo. Wewe udi munanga bantu badi bakunanga. Mena zo iso na poko alelo. Inje jilo lya lelo ndingwambila. Soko lingo ye basoko za mwana ya Nzambe. We mujinga kumanye ni bulelele we wa udi mwana wa Nzambe. Talabo moyo zo mene na poko ya lelo. Ani tangila pinje ulwen luju wende jilo. Bana malobi. Wane to bana mouvement ba. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Mudi shijinika ni vitamine ni kati mimi. Pendant 69 à 74. Basumbuka milongo makumya sama mu. Alobi na kati ya moto. Udoma ni munda wa muntu emo. Tozana biteni misatu. Tudiamu ni nyuma nyingika jilu isatu. Etenya liboso. Nyingika jilu wakumpala. Ezali le corps humain. Ezali nzoto ya muntu. Chitu wa chakumpala mubiri wa muntu. Et le corps humain ni mubiri wa muntu. A les 5 sens qui le contrôlent. Ujini biumvui jibitanu bidibi ukontono la vie, lumonu, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'est les 5 sens qui contrôlent le corps humain. Mais la deuxième partie, nous avons l'âme. Et dans l'âme de notre humain, il y a les 5 sens qui contrôlent notre âme. Nous avons les imaginations. Nous avons la conscience, la mémoire, le raisonnement et les affections. Ce sont les 5 parties, les 5 sens qui contrôlent l'âme. Mais pour l'esprit, il n'y a qu'une seule sens. Soit la foi, soit le doute. Et si dans votre esprit il y a le doute, tous les 5 sens de l'âme doivent être contaminés. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. 5 sens, il y a nzoto. 5 sens, il y a âme. Le raisonnement,
Et puis dans la plus grande bataille jamais livrée. Et si kao nzambe awela kayena Satan. Mwabo utunzambi ulwamvita yeye ni Satana. Ezanzoto amuntu te. Kimu mubidu wa muntu to. Hallelujah. Amen. Esiko nzamba wela kana Satan. Mwabo utunzambi ulwamvita. Kati ya mutu na yo. Mwabo utunzambi ulwamvita ni Satana. Le passé humain. Mumutu mweba menja tuwele. Mabanzo ya mutu. Mwe menja tuwele. Nesika ba wela naka. Kimu wabutu balu kona kati na yango. Pinje mumutu wako. Soki nzambe nde. Hikala nzambi. Nde alongi. Hikala nzambi kujuchi muna. Ako contrôler esprit na yo. Hikala nzambi udimuchi muna na contrôler na nyuma weba. Esprit. Inje munda mwanyuma. Fema na mabi ezana ba canal. Mwane tuwana mudiwa mani mudishi. Oye kosunga ete. Njila yenza bwani. Et contrôler pe les 5 sens de l'âme. Ikontono na pinje vidi bionso bitanu ya musu. Quand votre esprit est contrôlé par Dieu. Jipa di nyuma weba mkontono na kujinzambi. Votre âme aussi sera contrôlée par Dieu. Musuka weba mwikala mkontono na kujinzambi. Les parties de l'âme. Bitu habia musuka. Les imaginations. La conscience. Le mémoire. La mémoire. Le raisonnement, les affections sera contrôlé par Dieu. Moyo bomba makambo ya mutu ezate. Mushindu wakula mabolu wa muntu ko buchena ko. Mémoire na yo. Meba menji. Et ko témoigner toujours bolamu ya mutu. Na ikala akula nu pimpo bwa pimpo bwa muntu. Na kati na yo lokola nzambe nde mutu azokonza yo. Bwalu mutu mweba nzambi ku muntu jukulongo. Contrôler imagination na yo. Nzambi ku kontono na menji. Ko imaginer mabete. Kwa kuba kufujufa kwelele mwane lo. Ndenge wana. Modi musombamu. Ekuza bazolo ba mabe ponanga. Modi bakula mo. Na mona ki batelema ki ensemble. Mushindu uji bakula ba si baba ngamba. Lokola pensée na yo. Bumu dimejebe. Satan zo konza yango. Satan kujua kontono. Oko imaginer mabe. No banga kudifanikisha. Oko raisonner makambo nzambe te. Kwa kubanga kwele menja nzambe mumutu wa muto. Mais na yo e kwa accumuler toujours ba mabe batu basala yo. Mweba mumutu wa muula mumushala muula muntente ni putu bidi bantu bakwenze. Mais oko bolamu ya mutu te. We kwa kufila bushaji kibwimba bwa muntu. Bobo ya kitela ezakati na yo te. Bwalu moyo wa mpenta kena munda mweba to. Affection na yo. Bieba biji munanga. Ekozana makamba mokili. Bijano bya malo habuloba. Oyoka kite. We kufumu. Litea bate yaki wana. Jisha jivuba yisha. Bate yaki. Simba muyisha ye. Lelo bate yaki. Bwa kwamba anu ye ya. Do ya kaneglis bona bongo te. Habi gabi. Soki na kati alitea. Hikala munda wa yo mikuti te. We kuyimudi sana na mo. Esengelo tala vina yo malamu. Bebe gengelu tana lo libe babi. Nzambe kolobela bana ye. Mushindu alimalo fikira bana manzambi. Nzenge na nzela ya liloba na ye. Bidini cha bwa kwikala mushindu juu so. Liloba nzambe kati na yo. Mojidi nzambe munda mweba. Eko sala manso. Nijenza mwajimusi. Eba ndenge kobenga na molili. Bwa kumbushe mijima. Na kati ya raisonnement na yo. Bwa kumbushe mifitu mumenje. Soki satan zalaki. Hikala satana mwikala momu. Pole oye za kati na yo. Bukenga bujimunda mweba. Eko benga na molili. Na bui hata mijima. Na kati ya ba raisonnement. Bui hata mijima mungale luwepo wa menji. Image ya mabeza te. Mungika dilumenje ba mbebika yumo. Maya oza na affection ya ba prono ezate. Bwa kunanga mikaba ya bantu butaka to. Pona nini? Bwachinyi na kati ya pensée na yo mumenji mweba Zambe azana kati Zambi ujumundam Kachape madane sikate Zambi jabulu kenda ni mwabato Zambe ndazo konza yo Walu Zambi kujukulombola Zamba kosala maso Zambi neza musu Yakola kisa bombo inaye Kwa kuleje bomo yuenda Na kacha bombo ya Nzambi Bunda mwa moyu wa Zambi Raisonnement na yo Mejieba Yekozala toujours ya lola Na yikala nuwa mujulu Affection na yo Jinanga jieba Yekozala ya liloba ya Nzambi Na jikelepea jinanga jan Zambi Alléluia Amen Alléluia Amen Mémoire na yo Mejieba Eko mémoriser Na kwata Bolamu oyo mutu asalela kiyo Bimpa bifu muntu mukwenzela Bolamu oyo Nzamba asalela kiyo Bimpa bifu Nzambi mukwenzela Tangela mutu mabeza te Mushindwa kulemina muntu bwalu munda kawena kuto Bwachinga ni bwalu munda mweba Zambe ndazo kontrole ba Zambi kuju kontono na menjieba Nani azo kontrole ba pasteur na poko Weba menji ngani utu wa kontono na Est-ce que Nzambe ndazo kontrole yo Zambi kuju wa kontono na Mais pourquoi na kaja telefone na yo Pinje mwachinga ni mu telefone mweba Oza mwana mwansi Udi mwana wa bakashi Sera Christe Sera wa mumukenji Na Salem Tabernacle Wa musalema ntempelo Mais ba fiancé misatu Kaji mwinga lani babangila basatu Na beglise différent Babangila basatu umwa waha umwa Na kati pe ya répertoire Inje umu telefone weba O maska ba kombo Mu répertoire mena ba frère ukima funda mumena Mwana zana ndako ababoti Mwinga la mwana muuzubu wa baleji beni Mais soko landi mema tama sozo laka na telefone Kaji wa mulundo shilebidi umwana muende telefone Oko lobate kaza mwana ya Nzambi Ni wamba ni eki mwana Eke yo siyo kufa penza Wewe ukatuko kumufuwa Soki yo kufa Duwe kaluka tumufu Esengelo koba opola Bibi kengele
mwani ufika kujibola mais Yesu se manifester hinje Yesu ajileja alokota yo akwambula na kombination na suka nganye mufika alokota yo akwambula lokola nani bunganyi eloko ezangi tina chintu chivika chimushinga bayebaki oza na tina te bakumanye kwene mushinga eloko eza na mabele chintu chidi hashi batu nyonso bazoleka bantu yango bonso bachihita oya moni aleki yango mwana oya uchihita moni aleki yango mwana uchihita oya moni aleki yango mwana uchihita me mama oyo atekaka biloko na mulangi oyo kaji mamu utuhana bintu mu mulangi akoleka mulangi oyo te bwa mulangi eyo mu mwana akolokota yango na wambula alokoti yango kaji uwambula akosalela yango te kakuba akwata nawo mujumu musango moto akoluka ete asokola yango nanya akeba bwana anya akoluka usukula atia mai ya moto naye keba bwana yejela mai ya mujimu akoluka atanda yango na moi ujoke bana anya nyika oya homunyu bandenge akosalela yango hashisha mona mwakuwenze mulangi yango eza nani mulangi awu oyo nganye ezalaki rejete mulangi uvu oyo bajombolao ezalaki na mabele mulangi uvu hashi eza yo mwewa eza ngai mema basumuki pena mpe bangenza pekatu bangenza ozalaki pekatu abandone tetu sibo na kati batulekele ya mokili habuloba na kati ya poubelle hamuchibuchi jene cha nani buchafu ayebaki tina na yo banganyi bavuka nani batulekele ayebaki tina na yo banganyi bavuka tu me yesu masiya kadi Yesu Masiya abika bimbeka yeye na uvumata mama ekulusu wetu kungulusa amoni yo oza wana ye kukumwana we mwabeo okangama na balie héréditaire weba bakuswika mu mbiko okangama na yoli yajibu bacondamnation bakuswira okangama bakuhishibo na baperte na baéchec weba vuba kwela mujibule njihani alokoti yo ye kukwambula Branham alobi brana mu lwamba eza justification udwamba njibingi ntango shibo alokoti yo haji mukwangata akosalela yo nano te kakuba nkwata nebo mujimu musango moto akosalela yo nano te kakuba nkwata nebo mujimu esengeli alongola bosoto nyonso kati na yo bibi kengele umbusha buchafu bonso buli manda mwibamba esengeli akontrole les 5 sens bibi kengele akontono ne byumvuidi byonso bitano alleluya église amen nde azwi yo jibali udu kwangata asanctifie yo ukujidile asokoli yo ukusukula na makila na ye ni na mashienda makila na ye ni na mashienda makila na ye ni ntango mashienda asokoli yo jibali udu kwangata nani asaleli yo kaka te kimwani kukubana asokoli yo mukwangata ndenge asokoli yo haji mukusukula posa mokili ekoki kozala jishinga jamalo habulo bajiji bwakala jijena na mwenda ete ya sanctification kajiji baji tufika mujishi okoki koshibo mpe koteya bwakuyisha me ushijibo udi bwakuyisha nani okomi te kajiji baginja nani nyukumbani okomi te jiba ginja ntango nyukumbani alokoti yo jiba didi mukwambula asokoli yo mukusukula na makila ni mashi na ye atalo makasi mashienda mushima ozalaki bu muluba wevu muluba alongoli yo muluba mukumbushe chimuluba ozalaki mutetela wevu mutetela alongoli yo mutetela mukumbushe chitete ozalaki mutetela mumbala wevu mumbala alongoli yo mumbala mukumbushe chibu mumbala abengi yo chrétien mukushiye mwena abengi kristo yo mosantu mukushiye musantu honore yo mukuta ozalaki mushinga eloko te kwene kuvuli eloko chintu atianana chintu chachanana azwi yo wakwanga chi apesi yo libatisi wakuheshi mpinje Libatisi untambu nini? ntambuka yayi ya molimo mosantu ya nyuma mwimpa ntango apesi yo libatisi haji mukwesha ntambu ayi sikawa pinjewu akomi pena kosalela yo wafiki mpinje jiba ja kukwenzela sikawa pinjewu esengeli elu mosantu bibi kengela mpinje nyuma musantu lokola consolateur bumusambi na nsima kolokota yo jiba hanyuma hamana na nsima kukwambula kosokola yo hanyuma hamana kusukula azwi atie elembo wakwete kuwapitenge akomi mpinje kombo na ye wakwanga wafundu akomi jina kombo jenda na ye wafundu jina jenda le consolateur musambi notre libérateur muhigudi wetu notre témoin ntemu wetu mpe sikawa pinjewu okoki kobanda kotémoigne uji ukumbana pinje kufila bushaji okoyoka boma te kwaku okobanga te kwakuchina to okoyoka soni te kwakumva bundu to mpona nini bwachinyi alokotaki yo ye mukwangula mpona nini bwachinyi apesi yo ntina mukuhesha mushinga branamu liwamba moto atikala koluka nzambe te muntu kachaka tumwanya kukeba nzambi mpe lelo nzambe aza na lola te lelo nzambi kachena mujulu to nzambe aza na lola te nzambi kachena mujulu to nakomokenda koshite nzambe aza na lola te nzambi kachena mujulu to chena mumvo maamena to alleluya amen alleluya amen la divinité de Jésus-Christ yishojinika ni bunzambi bwa Yesu Kristo 80 à 82 makumi mwanda mukulu et frère ni bana betu sœur balumani bakashi cette divinité bunzambi abo est en vous buji munda mwenu est en vous buji munda mwenu encore un peu de temps anu mumatuku et makase le monde ne me verra plus bahabulo baka bakumona to mais vous kaji nenu vous me verrez nanu mona quand je serai en vous walunangikala munda même en mwenu vous kabidi munda jusqu'à mwenu la fin de l'âge pini kundekelu waji biko alléluia pinji amen alléluia amen Christ est dans la crèche mumoni mukalalu non to Christ est en vous Kristo munda mwenu alléluia amen
nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ est en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Créateur, Dieu lui-même habite dans l'être humain. Dieu lui-même habite à l'être humain. Alléluia. Amen. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Amen. Laissez les fondamentalistes, laissez les gens qui régnent la puissance de Dieu dire qu'il est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Homme, femme, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est le moment. Le diable essaie de vous barrer la route. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous disiez que vous êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes jamais. Vous êtes fils et fille de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Il est en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Seigneur, identité na yo. Mais vini ni ozomene na poko alelo. Est-ce que ozana bomo ya kitela kati na yo? Est-ce que batu bakiko benga yo frère na cité, est-ce que ozako vanda? Est-ce que yo za Mungu ya mokili? Soki kibonza meza kati na yo. Mais bomo inini yoza nangona poko alelo. Bomo inini yoza nangona poko alelo. Soit décision. Na poko alelo. Tika bomo inonso ya mbindo. Kufata lokola na bote. Na bote akufela ki héritage. Héritage na biso. Na poko alelo. Eza message. Héritage na biso. Oyo sengeli tobatela. Nekeke oyo. Eza message. Poete. Okutana mobala libala. Esengeli yokutana na messager oye atindi okutana Isaac Brana malobi Isaac aza type ya époux Eliezer aza type ya messager Rebecca oyo azali type ya église Monta libala akutana na Isaac esengelaki aleka na nzela Eliezer esengelaka yoka Eliezer esengelaka alanda conduite ya Eliezer esengelaki chameau emela mai tumelu tuenda tutunomai Brana mudiwamba chameau eza moyen de transport kamelu akukatwambula bantu chameau ezali type ya molimo mosantu kamelu nchifwa nchanya mwipa kutana mobala libala jibati tutakene mulimo wajibaka yamba messager bibi kengele wakijile mutumibwa uvo mutumibwa oyo kayebisa yo uvo akwambilani mobala libala lingi uvo bidi mulimo wajibaka uji kabi ya kuimanyina huto bibi kengele kamelu kanwa mai molimo mosantu numa mwipa ezali consolateur Musambi molimo mosantu nyuma mwipa eza moyen de transport ujishi chintu ya lwendu nyuma mwipa c'est notre témoin c'est notre assurance c'est notre libérateur c'est notre avocat peu importe les réalités peu importe les circonstances que le Dieu de Branham un Dieu responsable un Dieu qui s'occupe de sa réputation qui descend ce soir il a
kala scène ubwela muchalo pepo likambo ya kinango kwa lubuji mulo na buna shobika la bwabishi nacho bwika la bwabishi ela masumu ezotika nacho bwika la mpeke ela bomo ya mbindo nacho bwika la lwendulu wanyoka nacho bwika la mabanza Yesu Masia Yesu Kristo likonzi na moto yeye jukonshida mujulu likonzi na moto jukonshida mujulu likonzi na moto jukonshida mujulu oya kopanya kiprana jukulishinjikiza prana ela nesika oyo jujumwabe na lola te jukonshida mujulu kajana mujulu to jukonshida mujulu ndi habulo ba unta mwa ekelezi munda mweba munda mwenda likonzi na moto jukonshida mujulu na pokwa lelo na pokwa lelo etika elilingi jumbuka mabeli yowa foto jumbuka kufoto yowa kati na yo jubwele munda mweba ekota kati na yo jubwele munda mweba epesa yo solution jubwele shajanda muna pepote likambo na yo bolu mweba na shibika la wabishi pepote le haut et le bas madipiku na libanda banda na shibika la wabishi le destin de Dieu ne choue jamais ndonga mu yanzambi ka yifu hangila to nasha jisama oye kanga nzoto na yo nasha bwalu buku oye zo nyokola yo oye zo kana kocha yo mutu na se au nom de Jésus mujina ya Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus etika yo bukulekela likonzi na moto jukushida mujulu likonzi na moto etika foto jumbuka mu foto ekota kati na yo jubwele munda mweba ekota na likambo na yo mubwalu mweba ezala mbongo nashabika la bwa makuta nashabika la bwa makuta na pokwa lelo jilo lwedi zwa mbongo yo zolu anga tamakutaji uke ba zwa mbongo yo zolu anga tamakutaji uke ba ezala makambo ezo tambola te nashabika la maluka yende bi likambo nyonso oyo ekufa bwalu bonsu bukavu bufu likambo nyonso oyo ekufa bwalu bonsu bukavu bufu ezo abomoyi bwetulula moyo ezo abomoyi bwetulula moyo ezo abomoyi bwetulula moyo na oblige njingenze na pesi mitindo jifila ji na likambo oyo ezo menace bwalu buti bukuta chishabo au nom de Jésus mujina ja Yesu au nom de Jésus mujina ja Yesu etika fina yo bulekele lwendu etika fina yo bulekele moyo we ela ba raisonnement nasha jele ja menshi mbeke si epesamaki mbeka esi epesamaki jikumbana jikaji mana kufidi ibonzambe eza na lola te bonzambi kabuchena mujulu to bukaji habulo ba Yesu man apesa yo solution Yesu Masiya akwesha apesa yo solution Yesu Kristo akwesha janda munda libala kimia zate nasha bigale nukwena jitala au nom de Jésus mujina ya Yesu Kristo so kimia kati na foyer jitala jibwela mujibaka jeba mumbongo nasha digala buwalanda etambola kate bigali kabi bwenda salaire bazofuta yote mujimuka bayiba kufuta na kombo Yesu mujina ya Yesu na kombo nzamba mujina ya nzambi wa Abraham kombo nzamba barut nzambi wa barut au nom de Jésus mujina ya Yesu au nom de Jésus mujina ya Yesu na réclamer salaire na yo na réclamer salaire na yo soit salaire na yo au nom de Jésus mujina ya Yesu au nom de Jésus mujina ya Yesu mumbongo ezokende liboso te kutamidi mwidi kaika yenda kumpalai na kombo na Yesu mujina ya Yesu na kombo na Yesu mujina ya Yesu eloko nyonso koteka chintu chonse chiwahana a partir apokwa lelo kwambwila mukujilo lwedi na komi na suka ngani mufika kundeke nalingi otomboka na otange kitasuka ya te ainte manga mufika nalingi ete otomboka njishinga bwa nutomboka nalingi ete otomboka njishinga bwa upinduluka paragraphe 55 kasomo miloko 505 la foi d'Abraham jitabusha ja Abraham landa na bokebi le te ainte mami frère bana malobi mwana twana mojwamba oye sasiko yonde sengeli o rempli on avotanga pinje chechi bushitubuko mekela bwana wewe lorsque vous êtes sauvés jiba jikaji musungi jibwa amen église amen amen église amen lorsque vous êtes sauvés jiba jikaji musungi jibwa Dieu vous a donné un carnet d'échecs. Zambi mukweshe mukanda wa kwangata na umfwalang. Dieu vous a donné un carnet d'échecs. Zambi mukweshe mukanda wa kwangata na umfwalang. En bas de cette carnet, figurait le nom de Jésus. Mbafunda jina ja Yesu. Signé. Si chaque chèque, chaque bénédiction de la rédaction vous appartient. Vous appartient. Salem. Chaque bénédiction de la rédaction vous appartient. Avez-vous peur de remplir ces chèques? Et vous êtes afin d'Abraham. Avez-vous peur qui ne reconnaissent le nom de Jésus? Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Je le ferai. C'est ça la promesse. Vous êtes les enfants d'Abraham. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de remplir cela. La banque du ciel
La banque du ciel reconnaîtra le nom de Jésus pour chaque bénédiction de la rédaction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe malade evanikati na yo. Jisamba di mubiri we bajikala na shiri abishi. Nzambe Abraham azana biso na poko lelo. Nzambi wa Abraham ujinetu jilo. Nzambe Baruti azana kati ne sika oy. Nzambi wa Baruti ujimwabeo. Lokola ngonge kei. Bugaji dibajia. Ngumba mutu esikezwa mio. Nyuma mwimpo kamana kukwata. Oya azana bosenga. Ujini jishinga jilomba. Azana bosenga ete nzamba salela ye. Muntu jilombe shidishinga bwanzanga mwanzela. Ezana nikambole zo zangisa yo kimya. Ujini bwalu budika bwibweshe jitalala. Ezana nikamwe zo kana ko chayo mutu na se. Bwalu budika bwibwenzana uwemona tulu. Le destin de Dieu ne choue jamais. Ndonga mu ya Nzambi kachaka yitu ihangila. Tombo aloboke sikezwa mio. Jilo ya lelu. Tokanga misu na biso. Tukanga imisu yetu mesu yetu. Nadhani kwa te. Chene ni chintu cha kunuhesha to. Mena zawa pona kombora ye. Kajinji mwabe wanu bwa jina jenda. Baba namdi. Mwana tubana muri wamba. Dieu il se cache et se révèle mais dans la simplicité. Zambi uyaka luji soko kakaji uji tandu na mudu weke. Nazamu to yo yebite. Nji muntu uji kuyumumanya. Otikala ko yo kangaite. Kacha kutumwanyi kumungwa. Otikala ko mona ngaite. Kacha kutumwanyi kumona. Na yebipe loko ya malonga te. Chena na ashememe, chena na ashememe chintu cha mushi. Nzambe na poko alelo akiko pambolo na nzira na ngai. Kaji nzambi jilo ya lelu tukumbana kukubenesha munjila wanyi. Tombo loboke sikezwa mio. Wewa mwabudi musomba. Ezala mbongo. Nasha bika la bwalu bwa. Ezala maladi. Nasha bika la bwalu bwa. Ezala kimia zate. Nasha wika la jitalala kuyinaji. Ezala mokili za kombinanseyo. Nasha bika la bahabulo baba kutachishi. Tombo aloboko na yo. Ela chanza cheba mulu. Kolo Yesu Masia. Zambi itatu wa mujulu. Na tei bango na poko alelo. Jilo luja lelo ndimo bayishi. Ete yo Nzambe. Oya kokisaka oye alaka. Bwani we uji Nzambi utukumba chabitu mulaya. Seigneur to sanga na poko alelo pona kombo ya motute. Mukalenga katona balujilo lodi bwa jina ja muntu. Boko nanga tombo ami pona ko réclamer bosenga ya mwana na yo. Chanza chanyi nchela kulu bwa kunana byoso bidi balomba. Oyo nyonso tombo ilo boko na ye. Muntu yonso udi mwela chanza chenda kulu. Ezala malade ezo menanse ye. Nasha jodi kala di sama didi mutachishi. Ezo zangisa ye kimya. Jiji muhangisha jitalala. Au nom de Jésus. Mujina ja Yesu. Au nom de Jésus. Mujina ja Yesu. Yo le grand docteur. Ye yanga ngamu yo le grand médecin. Ye munga ngamu nena. Zambe abaruti kasongo. Zambi wabaruti kasongo. Zambe abadame. Zambi wabalahama. Kitakati na oyo sika. Bwela mwabao. Pesa ye kimya. File muhesha jitalala. Rétablis santé na ye. Ni alu julu maka nenda. Pipote mali zo menaseye. Jisama na shidika la bishidu. Eda la tension. Na shidika la rhumatisme. Na shidika la hernie. Na shidika la kamundu. Eda la sida. Na shidika la sida. Eda la tuberculose. Na shidika la chama ja charge. Kombo nyonso babengi angweza mulimo ya mabe. Jina jonso dia bigile bobu jisama. Au nom de Jésus. Mujina Au nom de Jésus. Azwa délivrance totale. Aheta jili hukula kukabushi. Na pokwa lelo azwa délivrance totale. Au nom de Jésus. Mujina dia Yesu. Eza la mumbongo ezokene libosote. Na jika la midi muka iya kumpala. Mumbongo ezotambola te. Igala midi muka iya kumpala. Azana banyongo makokeza te. Mwigala ni mabanza ka yitu kupana dia kwa futa. Kolo montagne nyonso azana ngoposa azwa ngo na pokwa lelo. Mukalenga mueshe byonso. Azwa oyo nyonso azana ngoposa. Aheta byonso bidi na bidi. Azwa nyonso azana ngoposa. Aheta byonso bidi na bidi. Au nom de Jésus. Mujina dia Yesu. Olimo nyonso ya condamnation. Nyuma yonso ya dishi. Olimo nyonso ya sécheresse. Nyuma yonso ya olimo nyonso ya freinage. Nyuma yonso ya dishi. Olimo nyonso ya blocage. Nyuma yonso ya dishi. Olimo nyonso ya bali héréditaire. Nyuma yonso ya au nom de Jésus. Mujina dia Yesu. Délivrance totale. Délivrance totale. Olimo bandoto ya mabe. Nyuma yonso ya olimo ya projet za ko se réaliser. Nyuma yonso ya nyumbi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Olimo nyonso akozanga prière. Nyuma yonso ya kuhanga disambi. Katina ndaku na ye. Au nom de Jésus. Mujina dia Yesu. Kolo Yesu Masia. Kokisa posa ya motema ya moko na biso. Kumbasha kujishinga ya totomboli maboko epai na yo nkolo. Tudibele menzebe bakulu uju wewe. Kibiso etenele koyo ko visiter biso. Bwani wewe mtu mbona bakutueshe byonso bitu na bidishi. Tolingete bomo ya kitele za nakati ya ndaku ya moko na biso. Tudibashinga ni lwendu lwa mpenta lwikala munda mwa lubanza lwa umoni wetu yonso. Pambola église oyo. Benesha gelezi yeu. Pambola basali oyo chekati na oyo esika. Benesha bena mudi mubonso bali pambola pasteur Willy. Benesha pambola pasteur George. Benesha pasteur pambola ba wisier ba diacre. Benesha balami ba wisier. Pambola ba intercesseur. Benesha ba pambola ba chantre nyonso. Benesha tungi batonso. Esika oyo pambola ma Seigneur. Nyaba yonso. Accompagner ba serviteur na yo. Tokiki nyonso na kombo na yo. Na kombo ele kika kombo nyonso. Ya Yesu Masia. Amen. Amen.
Oye tikali. Bwabidi bishala. Zamba pambola biso. Zambia no benesha. Acclamez le Seigneur Jésus. Levez-vous. Et que chacun dise quelque chose au Seigneur. Pendant qu'on chante, en ayant à l'esprit la parole qui a été prêchée. Sainte lumière proclamée, Jésus la lumière du monde. Vie et grâce et en son nom, Jésus la lumière du monde. Priez Dieu. Oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde verse. Crions autour de nous les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde verse. Crions autour de nous les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, Jésus la lumière du monde. Amen l'évangile à tous, Jésus la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde verse. Crions autour de nous les jours et la nuit, Jésus la lumière du monde. Nous allons prier maintenant. La vie de la Pentecôte, c'est ce qu'il faut pour chaque chrétien. Vivez seulement la parole de Dieu et Dieu fera le reste. Bien-aimé précieux Père Céleste, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as parlé. Il y a une seule et unique vraie église vivante. C'est cette église que tu as instituée à la Pentecôte. Il y a une seule vie de la Pentecôte. C'est la vie générée par le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu nous renvoies toujours à l'église primitive.
Tu nous dis que c'est là où se trouve notre talent. Seigneur Jésus, tu nous mesures en fonction de cette église. Et tu nous demandes de ramener nos vies à l'église de la Pentecôte. Une personne de là de la Odyssée qui aura l'expérience de la Pentecôte doit produire les mêmes œuvres que ceux qui avaient reçu la même Pentecôte à l'église primitive. Et chacun de nous est requis de faire la même chose. Oh Seigneur Jésus, toi tu nous as choisis, tu nous as aimés alors que nous n'étions même pas aimables. Alors qu'on ne te connaissait même pas. Alors que nous n'avons même pas des œuvres à te présenter. Mais à cause de ton amour parfait, ta grâce infinie, tu avais élu chacun de tes enfants. En nous élissant, Seigneur, tu connaissais notre sentier de la vie. Et tu connaissais les aléas à mi-chemin. Et même les obstacles. Mais comme tu es le Dieu immuable, comme tu es le Dieu qui tient ta parole, parce que tes desseins sont éternels et ne peuvent jamais échouer, tu nous avais déjà choisi connaissant que nous allons vaincre chaque épreuve. Et nous allons parvenir à bout de la route pour arracher le prix. Parce que tu ne peux pas changer ton plan parfait. Tu ne peux même pas changer les acteurs que tu avais choisis pour accomplir ce plan. Parce que tu es le Dieu immuable. Nous te disons merci Père. Et maintenant que nous avons suivi cette parole ce soir, et parce que tu savais que nous allons y arriver, puisses-tu aider chacun de tes enfants ce soir à prendre la décision de changer, de mener une vie dite de l'évangile, de produire tes œuvres, de produire ta vie à toi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tout ce que tu as planifié, Seigneur, tu les accomplis sans embâche. Accorde-le ce soir. Et ton serviteur a prié. Et j'applique aussi ma foi à sa foi. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Bénis le Seigneur. Bénis ton serviteur qui nous a parlé. Bénis son ministère. Remplis
le Seigneur. Qu'il soit plein feu et bon pour ton œuvre toujours. Chaque fois qu'il se tiendra pour parler à ton peuple, que toi tu l'utilises puissamment. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Et bénis cette parole dans nos cœurs. Quand nous allons sortir, que chacun la rumine au Dieu. Parce que tu es le Dieu de ta parole. Béni soit ton Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Et bénis le reste de service. Et rentre avec chacun de nous. Et bénis notre pasteur. Et notre évêque Baruch Carlos. Et bénis chaque équipe là à Lubumbashi. Et protège le Seigneur pour qu'ils puissent accomplir leur mission et rentrer en parfaite santé. Accorde le Père et nous te disons merci. Nous croyons que tu nous as exaucés parce que nous sommes dans ta parole. Accorde le Père alors que nous avançons devant les trônes de grâce ce soir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. On peut faire circuler rapidement les paniers. Aujourd'hui, on a encore dépassé. Comprenez, nous avons des visiteurs. Nous demandons toujours pardon. Mais nous devons profiter de leur présence. Nous allons profiter de leur présence. C'est frère Joseph Olongo de Barou Tabernacle qui nous a prêché ici. Et dimanche, c'est le pasteur Isaac et Kombe de Bouta qui va reprendre la chair. Et le pasteur a demandé qu'il prêche jusqu'au dimanche prochain. Dimanche en 8 en fait. C'est pasteur Joseph Ekombe wanga tango ya bombe mujalubingu. Pasteur mulomba bwana mona boku kutuisha tini jalbingu jamatuku mwanda mukulu. Alors venez. Venez, c'est très important. Venez vraiment suivre ces enseignements jusqu'à la fin. Ce n'est pas pourquoi le pasteur a souhaité qu'il parle toute la semaine. Ne vous absentez pas. Venez écouter la parole de Dieu. Venons nombreux. Peut-être que le problème que vous avez peut trouver la solution. En suivant les prédications. Parce que nous avons 5 ministères dans le corps. Moi, je n'ai pas ces 5 ministères-là. Même notre pasteur n'a pas 5 ministères. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui avait tous les 5 ministères. Voilà pourquoi chacun a ce que Dieu lui a donné. Et quand nous avons l'opportunité de suivre l'autre son de cloche, venez. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a terminé de prélever les offrandes. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Rentrons dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus. Et dites à ceux qui sont
qui s'était absenté aujourd'hui de venir dimanche. Ah, venez nombreux pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.